आसीगलारे पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन रो सिलेक्शन प्रश्न रो उत्तर एमआईएल ओडिया लॉन्ग प्रश्न रो उत्तर लॉन्ग क्वेश्चन रो सिलेक्शन प्रश्न रो उत्तर आसीगलारे पिला माने एमआईएल ओडिया लॉन्ग क्वेश्चन रो उत्तर जो सिलेक्शन प्रश्न दिया हितला। जय जगन्नाथ समस्त को राधे राधे जय हनुमान जय सियाराम पिला माने तो सर्वप्रथमे चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब करने बर्तमान में पढ़ा बड़पण कवितार जो लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन आम देते से लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन प्रश्न उत्तर आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिलांग बड़पण कवितार सारा मर्म लेख कि प्रकृत बड़पण क्या कहुए कवि मत अनुजाई विचार कर बढ़िया भाव में बुझा बुझिकी उत्तर पढ़ा और लिखा। तो देख पिला माने कौन है जिनसटा हूँ बड़पण कविता माने एमआईएल ओडिया 5 मार्क प्रश्न पड़ो तुम प्रबंध विभाग 5 मार्क गोटे लॉन्ग क्वेश्चन कविता विभाग गोटे 5 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन तुम गल्प विभाग लॉन्ग क्वेश्चन आसब ना। तो ये तो लॉन्ग क्वेश्चन पड़ो तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखला बेले 5 रु आगुरी कही 6टी पारा करते ना 5 रु 6टी पारा पारा कर 5 रु 6 जो पारा कर प्रथम पारा लेखकों परिचय माने कवि परिचय लेखकों परिचय ओके सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये जो पारा एगुड़ा विषय वस्तु सिक्स्थ पारार कनक्लूजन रखा। तो ठीक से आम आरंभ करवा बड़पण कवितार गोटे लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन प्रश्न समस्त बड़पण कविताटी कविवर राधानाथ रायकर बहु आलोचित भिन्न धरणर व्यंगात्मक साहित्य सृष्टि दरबार काव्यर अंशविशेष आम आगु जाचे ये बड़पण कविताटी दरबार कवि आसी व्यंगात्मक कविवर राधानाथ रायकर जो रही दरबार कवितार माने बड़पण कविताटी आसी 1994 मसीहा अगस्ट मास 29 तारिख में कटक रे जो दरबार आयोजित होता माने 1984 मसीहा 94 मसीहा कथा मन पकाओ कटक रे बारवाटी ठारे गोटे दरबार होता माने दरबार माने कौन गोटे लोक बसी भाषण देवाई गोटे दरबार आयोजित होता से खंडपड़ार राजवंशक ज्योतिर्विज्ञानी सामंत चंद्रशेखर सिंह बालेश्वर जिलार काउपुर जमीदार गोविंद बल्लभ राय को यथाक्रमे महापदाय रायबहादुर उपाधि देवाई स्थिर होता माने जो दरबारटी होता से दरबारी दुईटी लोकों जन को महोपाध्याय आउटे हूँ रायबहादुर उपाधि देवाई कि से दरबार स्थिर होता कि दरबार आयोजन करे तो ये दी जन को आम कौन दबा ना महापधाय और रायबहादुर पदवीटा दबा बारवाटी दुर्ग प्रांगण में से दरबार को से समय अनेक राजा माने जो दरबार आयोजन होता बारवाटी दुर्गर प्रांगण में होता बुझे तो दुर्ग प्रांगण में से दरबार को से समय अनेक राजा और जमीदार निमंत्रण आसी जो दरबार आयोजन होता 1994 मसीह बारवाटी दुर्ग से दरबार को पिला अनेक राजा मान निमंत्रण होता जमीदार मानक निमंत्रण आसीला से राजा और जमीदार माने निजर बड़ती देखा चेष्टा करते जो सेठिकार उपस्थित थी जो राजा माने जमीदार माने निजर बड़ती मान निजर बड़पण देखा चेष्टा करते कविवर से राजा मानू प्रकारांतरे निजर धर्म पालन करने व्यंगात्मक आक्षेप प्रकाश कर कविवर राधानाथ राय से दरबार में रोथिबा जो दरबार थिबा राजा माने प्रजा मान को व्यंगात्मक आक्षेप कर व्यंगरे आक्षेप कर भोग विलास परित्याग करी कौन कहते ना भोग विलास परित्याग करी कौन कर धर्म पालन करने हाँ कहीं आग काल राजा मैंने पिले मैंने मन थी से प्रजा मान को निज परिवार बोली भावुले बट एबेकार राजा मैंने परिवार माने प्रजा मान को निजर शत्रु निजर माने लुंठन कर प्रजा मान को विभिन्न प्रकार उपाय लुंठन कर नौ ओके भोग विलास परित्याग करी क्षेत्रीय धर्म पालन पूर्वक नैतिक जीवन यापन करी प्रजा मंगल व्रत हेबा लगी से राजागण को उपदेश चाहिए कविवर राधानाथ राय एबकार राजा मान कहते प्रजा मानकर केमती मंगल काम कर प्रजा मानकर केमती माने निजर धर्म पालन कर नैतिकता पालन कर निजर केमती प्रजा मंगल व्रत हम से प्रति दृष्टि दियो है कवि प्रथमे राजा मानकु सेमानकर स्वाभिमान संपर्क में सचेतन कराई कवि प्रथमे जो राजा थिले से जो दरबार आयोजन होता से दरबार कवि कहते राजा मानकु तमे तुम निजर स्वाभिमान सचेतन कर सचेतन पूर्वर राजा माने जेपरी बन्हीशिका परी ऊर्ध्वगामी थे से कहते से जो तुमर पूर्व राजा मान तुम जेज मान थे कि तुम बापा मान थे पूरा बन्हीशिका परी ऊर्ध्वगामी थे सेपरी हवाकू कहते तुम पूर्वपुरुष जमती थे तुम एबेका राजा मैंने से हुआ
ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜର ପରିବାର ମନେ କରି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବତ୍ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ରାଜା ବି ଏବେ କବି ବି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ ତମ ପୂର୍ବ ପିଢି ସେମାନେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ଭଳି ଭାବୁଥିଲେ। ହଁ, ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବତ୍ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ପରିବାର ଭାବୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ମାନେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରାଜା ଅଛ ତମେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଶୋଷଣ କରୁଛ। ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଛି ଖାଦକ ଓ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ। ଏବେ ଯୋଉ ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜା ଅଛେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡା କେମିତି ହେଇଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ, ମାନେ ଖାଇବି ମାରି ପିଟି ଖାଆନ୍ତି ଯେମିତି ସେମିତି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଡି ସେମାନେ ସେଇ ଧନରେ ବିଦେଶୀ ଶାସକକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବେକାର ରାଜା ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଛଡେଇ ଆଣି ସେ ବିଦେଶୀ ଶାସକକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ଧନର ସୁବୟରେ ସାଫଲ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କବି ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ଧନର ସୁବୟରେ ମାନେ ଠିକ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଲେ ତମକୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧନର ଅର୍ଜନର ଅସାରତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କବି ଗ୍ରୀକର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀକ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସବୁ ଜିତିଗଲେ କିନ୍ତୁ ମଲା ବେଳକୁ 2 ହାତ 4 ଆଡକୁ ବୁଲେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି ବହୁ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ଜୀବନର ଅଳିକତା ଓ ଅସାରତା ସମ୍ପର୍କରେ କବି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ମାନେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ, ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛ, ସେମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଅ। କାଳର ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ କାଳ ଅଛି, ଯଦି ତମେ କାଳର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ, କାଳ ମାନେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଉପକାର ଲାଗ। ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ରାଜା ମାନେ ରାଜପଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ରାଜପଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବାପା ରାଜା ମାନେ ପୁଅ ରାଜା ହବ ଅବଭିୟସଲି। ମାତ୍ର ସେଇ ରାଜପଦକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଯଥା କର୍ମ କର। କିନ୍ତୁ ରାଜା କହୁଛ, ଯୋଉ କବି କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବାପା ରାଜା ଥିଲା, ପୁଅ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ବାପା ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲା ସେ କାମ କର। ତମେ ନିଜ ରାଜପଦକୁ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତା ରାଜାଙ୍କ କର୍ମ କର। ରାଜାଙ୍କ ପରି ଧର୍ମ ସଚେତନ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସଂସାରର ବାରିଧ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ପୋତର ଆବଶ୍ୟକ। ସଂସାରରେ ଯଦି ଆମେ ପାରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସଂସାରରେ ଯଦି ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଧର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ। ଧର୍ମ ହିଁ ଜୀବନ। ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ଧର୍ମ ବିନା କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ ଅଢେଇ ଦିନିଆ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଧର୍ମ ନାହିଁ ତ ସବୁ ଅଢେଇ ଦିନିଆ ଆଉ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଶେଷରେ କବି ଯଥାର୍ଥ ବଡପଣ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ବଡପଣ ହେଉଛି କାଳଜୟୀ କର୍ମ। ମାନେ ବଡପଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଲ କର୍ମ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କର୍ମ କରିଛ ତ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ କର୍ମ କରିଚାଲିଛ, କୁକର୍ମ କରୁଛ, ତମକୁ ସେଇଭଳି ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁ ମଣିଷ ମରି ମଧ୍ୟ ଅମର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମାନେ ବହୁ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଲୋକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଏସବୁ ଲୋକମାନେ ମରିକି ମଧ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆଜି ଅମର ଅଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଜୀବନର ସୌରଭ ଚହଟୁଥାଏ। ସେଇ ଲୋକମାନେ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୌରଭ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଳସା ମନକୁ ବାହୁଡ଼େଇ ଦେଇ ନେଇ ଯଥା ମାନେ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ରାଜାମାନେ କେବଳ ଭୋଗ ବିଳାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ରାଜଧର୍ମ ନ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ କର୍ମ କରିଚାଲ, ବଡ଼ପଣ କରିଚାଲ, ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କର। ଧର୍ମ ପଥରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ କବି ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଧର୍ମ ପଥରେ ଯିବ, ଏବେକା ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଇକି ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଅ ଏବଂ ବଡ଼ପଣର ପରିଚୟ ଦିଅ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏମାଇଲ ଓଡ଼ିଆର ବଡ଼ପଣ କବିତାର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ। ଏଇ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼, ଏକ୍ଜାମରେ 100 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100 ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି। ଯଦି ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇନ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଲିଙ୍କ ଦେଇ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।